Masikalo tile saba masikalo o sɛnsɛnna ka se tile 17 ma ka bɛn ni farafinzan kalo sabanan ye. An bɛ ka kuma arajo sababu de la Jega Medine jinɛsokala kulu sanfɛ arajo sababu Royal FM de la. Maa min ni o tigɛ bɛ an ka suya kɔlɛ la o ye an karamɔgɔ Bubu Jalo ye. Ale tigɛ bɛ nɛgɛw karafe la fiɲɛ turukala 102 tɔmi 5 de bɛ o sanfɛ. An ka ɲɛmaaba ni o ye an ka directeur ye o de ye Karimu Sidibe. Régisseur o ye Bubu Jalo ye. Nɛgɛ ko kalifalen bɛ Saliya Jabatɛ le la. Maa min kumakan bɛ fiɲɛ sira fɛ o de ye Dolo karamɔgɔ Ahamadal Bashiru Haidara Darul Fatuha. N'ale yɛrɛ faso ye Banikɔ dugu masigi ni Ala nana anw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛɛ furu ma Kajolo Sɛrikili la. Ni baro in sababu ɲuman ye Bubu Jalo ye Jega arajo sababuya la aw bɛ Bubu Jalo bolo kɔrɔta. An ka baro o sigilen don baro kun dama de la k'a fɔ nin ye diinɛ karamɔgɔ kura ye walima nin ye chrétien mori kura ye o tɛ. An ka baro ɲɛsinnen don adamaden bɛɛ kan. I kɛra chrétien ye wo, i ma kɛ chrétien ye wo, i kɛra silamɛ ye wo, i ma kɛ silamɛ ye wo, i kɛra bolisona ye wo, i ma kɛ bolisona ye wo, i bɛ Ala fɛ wo, yali i yɛrɛ ti Ala fɛ wo, banni bɛɛ la mais i tɛna ban i yɛrɛ la. O la anw ta in tɛ tagabolo ko ye, anw ta in tɛ diinɛ ko ye, anw ta nin ye maako de ye. I mana ba mɔgɔw la ka ba Ala la ka ba kira la i tɛna ba i yɛrɛ la o. I ka bɔ ni ka saya bɔminanfini ani kasage nɛgɛ tigɛ barakuru min nɛgɛ min kɛla ka i barajuru tigɛ o nɛgɛ ani nɛgɛ min bɛna kɛ ka kaburu seli olu furancɛ ko ale ni tigɛ min sina i ma ka i kunbɛn ka bɔ i natɔ ani tigɛ kelen min bɛna i ta ka ti bilasira kaburuden kɔnɔ o furancɛ ko an ka baro in de bɛ o kan. E bɛ se ka kɛ cogo di ka se i yɛrɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ i ma siri mɔgɔ wɛrɛ la, k'a sɔrɔ i ma taa i yɛrɛ di mɔgɔw ma minnu k'u bɛ se ka nafolo dilan ka bɔ daga kɔnɔ, k'a sɔrɔ i ma t'i yɛrɛ ci mɔgɔw tigɛ mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ ma se k'u yɛrɛ ka kulusi kɔfɛla faralen kala olu ka taa sigi k'a fɔ a ye n'an ka bazɛn kalan ka don aw la. E yɛrɛ ma se ka i yɛrɛ ka kulusi kɔfɛla faralen kala fɔlɔ e bele b'a la k'a fɔ a ye n'an bɛ bazɛn don aw la a bɛ ne kamana gan. Donc an ka baro si kun filɛ an ti mɔgɔ dakan falen, an ti mɔgɔ dakan yɔrɔ dɔn, an ti maa kɛ nafolotigi ye sabula nafolo a bɛ fɔ dolo kɔnɔ k'i dakan ka ɲi. Nafolotigiya in bɛɛ bɛ sɔrɔ dahirimɛ sɔrɔ siraw de fɛ mais k'a fɔ ne min bɛ ka kuma n da bɛ micro la a bi san caman bɔ n bɛ se k'a fɔ depuis 2016 mais ne ma mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ min ko ne de ko a ye na ne Dolo karamɔgɔ Ahamadal Bashiru Haidara fɛ n bɛ aw kɛ nafolotigi ye. Anw karamɔgɔ t'o fɔ o ma anw kalaw la wa anw t'an karamɔgɔ ka sira bila en tant que a bɛ ka tiɲɛ sira yira anw na. A ye na an ka dakan filɛ i ka baara de ye nin ye, nin y'i ka sira ye, taa nin kɛ nin to yen nin kɛ an b'o de fɔ. Mais a ye na ni sagajigi 12 ye n b'aw kɛ nafolotigi ye jɔnni de ye nafolo da? Adamaden kan ka hakili sɔrɔ. Baro ni sigikun de y'o ye n'a bi fɔ a ma ko Dolo Kibaro. Min bɛ ka kuma aw fɛ o ye Dolo karamɔgɔ Ahamadal Bashiru Haidara Darul Fatuha ka bɔ Banikɔ masigi. Téléphone numéro ye 73 31 47 34. Ni ma min faamu vocal ci ma n ka WhatsApp kan o ye WhatsApp numéro ye. O la Ala k'an bɛn ni sababa ye. O kɔfɛ foli kɛlen kɔ aw la an ka baro n y'a fɔ ye n ka sirilen bɛ waati de kan k'a daminɛ waati fitinin Dolo yɛrɛ ye waati fitinin fo ka taa se waati kunbaba ma. O la o kɔnɔna la i bɛ mun sɔrɔ mun b'i sɔrɔ baro bɛ o de kan. E nana ka bɛn ni tuma jumɛn ye don jumɛn ye kalo jumɛn ye an ka baro bɛ o de kan. Ala k'an bɛn ni sababa ye. O la i b'a dɔn i bɛna bɛn ni tuma dɔ de
n y'a fɔ ye ko dɔnnibagaw tilan don ka bɛn ni jamakulu kumaba 4 de ye. Dɔnnibagaw tilara ka bɛn ni jamakulu kumaba 4. Dɔnnibagaw ka ca dɛ, mɛ gurupu ba 4 de ye dɔnnibagaw de ye. N bɛ sɔn ka dɔw gan o kama la, mɛ n delila k'a fɔ an den na ka tɛmɛ. Sabula ne y'a fɔ ye n ko elema ye 4, tasuma ni ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ. Wa fɛn jati tilankɛ kumaba bɛɛ ye o 4 de. O la dɔnnibaga gurupu kumaba 4 na dɔnnibaga fɔlɔfɔlɔ olu bɛ wele k'a fɔ connaissance et réalité, la paradis artificielle, minnu bɛ dilanni kɛ, minnu b'a fɛ ka alijinɛ yɛrɛ ta ka na diɲɛ kɔnɔ. Téléphone bɛ o la, téléviseur bɛ o la, voiture jolie à voir olu bɛ o la, so ɲumanw, so cɛɲumanw, climatiseurs, glaciers ni boisson dumanw. C'est-à-dire minnu bɛ dilanli kɛ, fɛn ɲuman bɛɛ, fɛn o fɛn n'a bɛ dilan ko adamaden bɛ damu ni hinɛ sɔrɔ a la, olu ye dɔnnibaga fɔlɔfɔlɔ ye. A bɛ fɔ olu ma ko le connaissance et réalité. Olu kɔni ka dɔnni kɔni o ka ɲi, olu ye dɔnnibaga fɔlɔfɔlɔ ye. Ni mɔzɔnkɛ ko i ka so banna, a so jɔra ka ban ka pɛntiri, pila t'a la o, i bɛ taa lajɛ kɛ ni so ma ban o namara t'o la o. N'i ko menuisier ka armoire dilan ka d'i ma, aw bɛnna armoire prix kan, i ye plan min di, a taara kɛ dɔwɛrɛ ye min man ɲi, a ɲɛna a ma ɲa, e t'i fili o ma o. Fɛn o fɛn n'a bɛ dilan ni ɲɛ bɛ da k'a fɔ a ɲɛna a ma ɲa, olu bɛɛ ye connaissance et réalité de. Olu de ka kuma man ca o. Ayi, i b'a dilan de, n'i ko i bɛ se, i b'a dilan de. N'i ko i bɛ se mobili tiɲɛnen dilanli la, i b'a dilan de, n bɛ don a kɔnɔ ka boli. N'a ɲana an b'a fɔ i ka ɲana, n'a ma ɲa an b'a fɔ i yɔrɔ bɛɛ ka ma ɲa. Ne ko e de ye maçon ye k'e bɛ se so jɔli la, an bɛ so ji ma kɛ, n'i y'a jɔ n'a ɲana n'a ma ɲa o bɛ dɔn. Olu ka kuma man ca, olu ye dɔnnibaga fɔlɔfɔlɔw de ye, connaissance et réalité, la paradis artificielle, ka alijinɛ yɛrɛ ta ka na diɲɛ kɔnɔ. Dɔnnibaga filanan olu ye connaissance occultiw de ye, dɔnnifintigiw. Ninnu ka kuma ka ca, anw ka kuma ka ca dɛ. Anw de bɛ jate olu fɛ. Dɔnnibaga minnu ye connaissance occulte ye, dɔnnifintigiw, na ni 1,000,000 ani 100,000 ni 20,000, n bɛ daga dɔ dilan k'a d'i ma, don o don i bɛ 1,10,000 bɔ a kɔnɔ. Na ni sagaji kanfin ye, n bɛ nafolo baara k'a d'i ma, n bɛ su dɔ faga yan fɛ yen, n bɛ dɔ ɲɛnamaya yan fɛ yen, nɛgɛhaya de bɛ n bolo, kɛlɛkɛyɔrɔ la n'i y'a ci, kisɛ tɛ bin i kan, ji de bɛ bɔ marifa kɔnɔ. An tora nin bɛɛ la, u nana an ka jamana fankelen bɛɛ minɛ, a f'a yɛrɛ bɛɛ. Ka nin dɔnnibagaba ninnu to Mali kɔnɔ, kumaba fu dama dama la, foyi tɛ ka ɲɛnabɔ, aw yɛrɛ donna bariko kɔnɔ, a ma se ka bɔ bariko kɔnɔ. Donc olu ye dɔnnibagaw ye minnu ye connaissance occultiw de ye, dɔnni dogolen kɛba. Ni ne ko e ma Bugu Jalo na ni 40,000 n bɛ nafolo baara k'a d'i ma, kalo 3 kɔnɔ, kalo 4 tɛmɛna, kalo 5 tɛmɛna, e ma nafolo sɔrɔ, foyi ma bɔ i ka ko la. Mais a tɛ ye o. Ne de kɔni a fɔra ko ne ka min kuru ka d'i ma k'a bɛ kɛ, ne de y'o kuru ka d'i ma o, ne yɛrɛ m'a ye o. Mɔzɔnkɛ dun bɛ biriki gosi, a bɛ so jɔ, a bɛ siman ɲagami, bɛɛ b'a kɛtɔla ye k'a kɛ, gindo t'a la quoi. Mais nin na e da ka na 60,000 di ne ma nafolo baara, e bɛ taga de, nasi de bɛ sɛbɛn, sɛbɛn de bɛ kuru, yiriw bɛ kari, dagaw bɛ don. Mais est ce que ne yɛrɛ min bɛ k'o kɛ, est ce que ne yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ɲa wa? Ne yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ ɲa, a bɛ ka di e min ma, e t'a dɔn k'a bɛ ɲa fo n'a ɲɛna tuma min na. Donc kuma caman de bɛ connaissance occulte mɔgɔw de yɔrɔ. Wa an bɛ ka ɲɔgɔn sen minɛ ni o ye. E t'i taga, ne t'i taga, ne ka kulusi kɔfɛla tɛna se ka kala, surtout ka se ka bazɛn ɲini ka don e k'a la. An tora o la ten, popa kan bɔla ɲɔgɔn kɔ ten. Adamaden daga ɲumantigi de b'i wolo ka kɛ karamɔgɔ ye. I bɛ daga ɲuman sɔrɔ, n'i ka daga ye daga ɲuman ye k'a b'i permettre ka sɔrɔ kɛ, diyagoya e bɛ taa sira min kan n'i b'i ka daga in labaara o kan ka wari sɔrɔ, n'i taara o sira kan dɔrɔn i bɛ wari sɔrɔ. Dɔ tɛ dɔnkili da ka nafolo miliyari caman sɔrɔ wa? Dɔ tɛ balo tan ka nafolo miliyari sɔrɔ wa? Dɔ tɛ mɔgɔw layɛlɛ ka nafolo miliyari sɔrɔ wa? Dɔ tɛ dɔn de kɛ ka nafolo miliyari sɔrɔ wa? Mais dɔnkɛla ka sɛgɛn ka bon wa walima wotoro pusela ka sɛgɛn de ka bon? Wotoro pusela mana i ka doni ta,
jegwa gari bala katani ka nyoboro kelen radio sababu la kabo gari bala posla ani Côte d'Ivoire frontière la ka e ka nyoboro fila do wotoro kono ka taa n'a ye radio sababu la e k'a fɔ ko joli do a k'a fɔ e ye e ka 200 sara e b'u jalo b'a fɔ yanni ɲanjɛ 200 o man ca wa mais dɔ bɛna dɔ kɛ e kɛrɛfɛ dɔrɔn ka cɛmugu bɔ dɔrɔn e bɛ 2000 bɔ ka d'a ma o dɔn o de sɛgɛn ka bon wa walima wotoro kuseli ni ɲɔbɔrɔ fila ye o de sɛgɛn ka bon donc bɛɛ n'i ka nafolo sɔrɔ cogo de don o k'a sɔrɔ ale bɛ se k'o dɔn min kɛ jama cɛla ka cɛmugu bɔ mɔgɔ ka wari d'ale ma o tɛ se ka wotoro kusi ni fana ko wotoro kusela in ma k'a ka wotoro jɔ a ka taa dɔn kɛ ka cɛmugu lamaga a tɛ se k'o fana kɛ donc bɛɛ n'i ka baara de don quoi bɛɛ n'i ka nafolo sɔrɔ sira de don a bɛ se ka kɛ e dakan ye sɔrɔ b'i dakan na i kɛra dolo karamɔgɔ ye dolo karamɔgɔya in kama i b'i ka nafolo sɔrɔ la o kɔrɔ tɛ i bɛ dolo dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan e bɛ se ka kɛ mori ye walima e bɛ kɛ wadolo karamɔgɔ ye i bɛ mɔgɔ bagabaga ka bɔ ko juguw ma ka na ko ɲuman sira kan sabula ala yɛrɛ de y'a dabɔ o kama a ye janɛmɛ jɔ ka diinɛ jɔ pour que karamɔgɔ ka se ka balo a ye mɔgɔw bagabaga ka bɔ juguman ma k'o la ɲagari ka na ɲuman ma alijinɛ bɛ yen a kɔnɔ bɛ taa so 8 de b'a kɔnɔ nɔnɔkɛnɛw bɛ yen gulɔw bɛ yen a tan muso ɲumanw bɛ yen janɛmɛ kɔnɔ saw bɛ yen bundoli bɛ yen so 7 anw bagabagala karamɔgɔ de fɛ pour que olu fana de ka balo mais olu kelen de b'a fɔ an ye a ye sira ala ye diɲɛ ye fu ye o yɔrɔ de bɛ ne dabali ban karamɔgɔ ka kuma la karamɔgɔ min b'a fɔ ye ko diɲɛ ye fu ye ne b'a fɛ k'a dɔn mun de b'a hakili la diɲɛ ye fu ye diɲɛ ye tile kelen ko ye an toto tɛ yan diɲɛ ye fu ye a bɛ k'a fɔ ni hakilina jumɛn ye hali sini ma se ka hakilina dɔn karamɔgɔ ninnu da diɲɛ ye fu ye diɲɛ muso ɲuman bɛɛ bɛ karamɔgɔkɛ ye ne bolo muso o muso ni an b'a ɲini tole ni kɛngɛ la an n'an ta sɔrɔ karamɔgɔ min ko diɲɛ ye fu ye o muso ɲuman bɛɛ b'a bolo ale ka étage ka ja ni a b'a fɔ n'i sera dugu in na étage min ka ja ni étage bɛɛ ye o de ye ne ka so ye a pɛntiri bɛ tan a couleur bɛ tan mobili 7 bɛ a da la a mobili jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen bilen mais a ye segin ala ma diɲɛ ye fu ye a ye sira ala ɲɛ o de b'o fɔ an ye diɲɛ mobili bɛɛ b'a bolo mais a ye sira ala ye diɲɛ ye fu ye fandanw place ala kira a fɔ ta kisi ni b'a ma ɲan ye fandanw place ye ale bɛ k'u kɛrɛfɛ diɲɛ ye fu ye e ka so ka jan ni dugu so bɛɛ ye e ka du ka bon ni dugu du bɛɛ ye e ka so ka ɲi ni dugu so bɛɛ ye e muso ka ɲi ni dugu muso bɛɛ ye e ka mobiliw ka ɲi ni dugu mobiliw bɛɛ ye diɲɛ ye fu ye an tɛna to yan mun de bɛ karamɔgɔkɛ de kɔnɔ k'a fɔ an kun fu ɲɛna de donc sadi ne bɛ fɛ an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ quoi ne ti k'a fɔ ne bɛ karamɔgɔ kɔnduru la ne ti kunfin kɔnduru la ne ti maasi kɔnduru la ne bɛ fɛ an ka ɲɛ yɛlɛ an ka k'an yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ fɔlɔ ka e yɛrɛ de dɔn kɔfɛ i ka sɔrɔ ka ala dɔn k'a batu yɛrɛ dɔn ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye bon mais olu de b'a fɔ an ye ta dɛ diɲɛ ye fu ye a ye sabali an tɛna to yan fandankɛ nana n'a ka nɛgɛsojalani ye k'o jɔ e ka étage da la ye k'a den ka don i ka so kɔnɔ yan'a ka e yɛrɛ sɔrɔ ka kuma i fɛ a ye tile 4 de kɛ fɔlɔ a tɛ don yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ la a bɛ ka audience ɲini i ka mɔgɔw fɛ tuma min n'a sera ka audience sɔrɔ a donna aw bɛ baro la e de bɛ k'a fɔ a ye sabali diɲɛ ye fu ye fandan place bɛ yan ala kira kisi ni mɛn ba ma mais ne t'a dɔn ne bɛna wuli ni mun ye ne kɔnɔ e ka conseil la wala a bɛ tan de ala ye i bilasira min kan i bɛ balo o cogo la k'i ka mɔgɔya de kɛ ka taa ni yɛrɛ ye mais an kana mɔgɔ tɔw de don manafin kɔnɔ ka da siri u da la quoi bɛɛ nana kori dɔ de kama bɛɛ nana rôle dɔ kama k'o jouer diɲɛ kɔnɔ ka taga wa i tile ni mɔgɔ minnu tile bɛnna i n'olu ka kiri de b'i ferege o de kama n'a fɔra ko ala ko ale bɛ kiri tigɛ k'a ban lahara waati kunkurunin kɔnɔ a bɛ dɔw kamana gan mais ne delila k'a fɔ an den na k'a fɔ ne ti ko dɔn ko min n'a bɛ ne kabakoya quoi ne mana fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ ko ne mana fɛn o fɛn mɛn ko kɛra ne b'a dɔn k'a fɔ o y'a dɔ ye n'a fɔra ko kiri bɛ tigɛ k'a ban sanga kunkurunin kɔnɔ kiyama jɔ don ko karamɔgɔkɛ ko ten e bɛ fɛ k'a fɔ an fa dama ne a y'a sɔrɔ o min fɔra ko an bɛna taa kiri daminɛ depuis ni adama ka denw na
kana se fo diɲɛ bɛna ban san min o t'o san ba hakɛ dɔn k'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan n'a sɔrɔ e b'a miiri ten o ne ka miiri tɛ o ye dɛ ne ka miiri de ye min ye i tile ni mɔgɔ minnu tile bɛnna anw ni bujalo de tile bɛnna arajo sababu la wa anw de bɛ ka kuma a ka antenne de la wa an bɛ ka nkalon min tigɛ an bɛ ka cɛ min fɔ ko minnu bɛ ka tɛmɛ o de bɛ passe anw ni olu tile mɔgɔw de cɛ mais anw ma fɛn o fɛn ye an n'o sin tɛ foyi la minnu fana nana k'a sɔrɔ anw tɛ yan olu da t'an ka foyi la i tile ni mɔgɔ minnu tile bɛɛ la i ka kiri ni olu ka kiri de bɛ firike ɲɔgɔn na a banna o la a ka kan a bɛ diyagoya i kan diyagoya yɛrɛ i tile ni mɔgɔ minnu tile binna i bɛ min dɔn a tiɲɛ na u bɛ se k'u ka latigɛ kɛ cogo min ka balo k'a sɔrɔ i ma i sigiɲɔgɔn muso ɲini i ma fadentɔ dun i ma sonyali kɛ i ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la o fɔ u ye lahara ko in bɛ ala yɛrɛ de bolo karamɔgɔ bɛna tɔ ɲɛfɔ an ye seli ni sun jaga nka an ka baro tɛ o kan an ka baro de ye dɔrɔn se i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ cogo di i garijɛgɛ dan ye jumɛn ye mɔgɔ garijɛgɛ tɛ kelen ye o ala ye dɔ sɔn 50 kilo bɔrɔ de la wa i si bɛɛ i tɛ se ka tɛmɛ o kan n'i y'o fa ka ban a banna ala bɛna dɔ sɔn 20 kilo la ɔ i si bɛɛ i tɛ se ka n'i y'o fa i tɛ tɛmɛ 20 kilo o kan n'i y'o fa ka ban a banna a bɛ dɔw sɔn 10 la a bɛ dɔw sɔn 5 la a bɛ dɔw sɔn 30 la a bɛ dɔw sɔn 40 la etc a bɛ taa ten bon ala ye bɔrɔ min d'i ma n'i y'o fa ka ban i b'i dan ye foyi tɛ fara o kan nka a bɛ bɔrɔ dɔ di mɔgɔ dɔ ma dɛ bɔrɔ in yɛrɛ ye 80 kilo ye mais ale ka baara n'a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ tɛ se ka o yɛrɛ bɔrɔ in fa parce que a t'a ka sira kan n y'o de fɔ n ka baro la o don na e ka kan ka taa kajolo e dun bɛ furu yan e wulila ka kajana sira minɛ e bɛ se kajolo wa o de ye bɔrɔ min b'i bolo a ka bon mais sɔrɔ ka kan ka don a kɔnɔ cogo min na i tɛ o sira kan o de kama laturuden min bɛ wele ko janfa alimami o de sigila adama kɛrɛfɛ olu bɛ den min wolo o ye muru sumana ye o kɔrɔ ye jumɛn ye dusu gɛrɛjɛgɛ ani hakili janfa alimami de ye dusu ye adama ye gɛrɛjɛgɛ ye muru sumana ye hakili ye olu saba bɛ jɛ ka denw de wolo foyi tɛ bɔ o la tuguni ni olu saba in tɛ ani ye adama sigi ka muru sumana sigi janfa alimami ni ye muru sumana sigi ka janfa alimami sigi adama donc i mana u fila fɛn fɛn sigi kelen de bɛ bɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ye dusu ni gɛrɛjɛgɛ ni hakili i dusu mana bonya cogo cogo ni gɛrɛjɛgɛ t'i la fu de don i dusu mana bonya cogo cogo o gɛrɛjɛgɛ b'i la ni hakili t'i la fu de don ninnu saba de b'i taga ni ɲɔgɔn ye hakili ni dusu ni gɛrɛjɛgɛ o de kama laturu masaw y'a fɔ an ye ko i bɛ adama de sigi i bɛ janfa alimami de sigi ni la o ye dusu ye gɛrɛjɛgɛ bɛ bila ale kɛrɛfɛ o ye adama ye olu bɛna kafoɲɔgɔnya kɛ ka den min wolo o ye hakili de ye dusu ni gɛrɛjɛgɛ mana tila cogo cogo ni hakili tɛ yen fu don dusu ni hakili mana tila cogo cogo ni gɛrɛjɛgɛ tɛ yen fu don gɛrɛjɛgɛ ni hakili mana tila cogo cogo ni dusu tɛ yen fu don i b'a dɔn mɔgɔ dɔ den dɔ bɛ wolo faso dɔ kɔnɔ cɛkɔrɔba b'a dɔn k'a fɔ ka nin to an ka du kɔnɔ an ka du ti kɔngɔ en tant que samiya b'a sɔrɔ hali n'a taara tilemakɛ la ni samiya donguma sela u bɛ taa nɔfɛ ka na faso de kɔnɔ hali n'a ma baara kɛ o san samiya bɛ ja aw bɛ ka lamɛn aw b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ o ye maa gɛrɛjɛgɛtigi de ye mais dusu tɛ yen hakili tɛ yen mais ala y'a da gɛrɛjɛgɛ b'a la nka gɛrɛjɛgɛ min bɛ baara ni dusu min ye o tɛ yen gɛrɛjɛgɛ min bɛ baara ni hakili min ye o tɛ yen mais ale bɛ kɛ so kɔnɔ ye ten dudenw ka foro bɛ ɲa ale sababuya la hali n'a taara tilemakɛ la u bɛ taa minɛ ka na donc gɛrɛjɛgɛ dama tɛ se ka wa bɔ fo hakili ka fara a kan dusu ka fara a kan dusu dama fana tɛ se fo hakili ka fara a kan gɛrɛjɛgɛ ka fara a kan gɛrɛjɛgɛ dama fana tɛ se fo dusu ni hakili ka fara a kan o de kama laturu masaw ye a fɔ an ye niso ye dusu ye so filanan ye gɛrɛsɛgɛ ye olu bɛ den min wolo o ye hakili ye muru sumana ala k'an bɛn ni sababa ye o la waati baro n y'a fɔ ye n ko dɔnnibaga filanan ye connaissance occulte ye gindo dogolen dɔnbaw minnu b'u yɛrɛ kɛ n bɛ dɔ faga n bɛ dɔ kunu n bɛ dɔ kɛ waritigi n bɛ dɔ kɛ fantan ye olu le ko don dɔnnibaga sabanan o ye diinɛtigiw ani jufiw ale ni sariyatigiw olu bɛɛ bɛ gurupu kelen de kɔnɔ olu ye troisième groupe mɔgɔw de ye diinɛtigiw ni
ani zufiw ani sariyatigiw mais sariyatigiw de fanga nana bonya ni diinɛtigiw ye ani zufiw de ye dɔnnibaga naaninan ye o ye mɔgɔ ye minnu ni olu bɛ wele ko savant olu ye savant ye minnu bɛ passé dɔn min tɛmɛna minnu bɛ présent dɔn min bi senna minnu bɛ présent dɔn ani minnu bɛ futur dɔn présent ye min bɛ senna futur ye min bɛ nana o dɔnni bɛ mɔgɔ minnu na passé futur ani présent minnu bɛ olu dɔn olu ye dɔnnibaga naaninan de ye dolo karamɔgɔ ni turabudalaw ni kodɔnnaw de bɛ olu dɔn o ye dɔnnibaga gurupu naani ye mais nin bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ waati kɔnɔ i bɛ tile ka jate bɛɛ la pewu jate bɔlen kɔ k'a ba pewu kana ɲina waati kɔ dɛ dolo karamɔgɔ ye dɔnnibagaw danne wɔɔrɔ de ye nafolo ko tɛ dɛ ayi dɔnnibaga dɔ bɛna fɔ a bɛ nin bɛɛ la mais a bɛ tila ka ne deli a la tɔgɔ la wayi fo ka diɲɛ ba i ɲɛ bɛ dɔ tɔgɔ na cogo min na dɔ ɲɛ b'i yɛrɛ fana tɔgɔ de la ten i bɛ tile ka jate bɛɛ la pewu kana ɲina waati kɔ mais ala b'i sɔn dɔw yɛrɛ tɛ waati dɔn mais ala b'u kɛrɛnkɛrɛn k'u bɛn n'u ka kow kɛ waatiw ye olu b'a fɔ k'olu ye jinɛw ye k'a sɔrɔ waati ɲini k'a dɔn o de ka ɲi adamaden i mana kɛ cogo cogo nana ka bɛ waati dɔ ye muso si tɛna fɔ ye k'ale ye ŋana ye k'ale bangela dɔgɔkun tile 7 dɔ kɔfɛ i mana kɛ muso ŋana ye cogo cogo i bangela ka bɛ dɔgɔkun tile 7 dɔ ma a su wala tile i ma bange ntɛnɛ i ma bange tarata i ma bange araba i ma bange alamusa i ma bange juma i ma bange sibiri i ma bange dimanche i bangela tuma jumɛn ɔ n'i bangela ka bɛn o dɔ ma munna e ka ko t'i dɔn a ye janto denw bange don la ne baw ne faw a ye denw bange don kɔlɔsi a ye papiye ɲɛnama dilan denw na bangela don jumɛn kalo jumɛn kalo tile joli san jumɛn miniti jumɛn a mana kɛ cogo cogo den ka ko mana fereke cogo cogo a dɔnbaga mɔgɔ min bɛ waati dɔ a bɛ se ka koni dɔ dilan i den ka ko la mais kabelenkɔrɔ belebele bɛna jɔ e da la a t'a bange don dɔ a t'a kalo dɔ a t'a kalo tile hakɛ dɔ hali san a t'o dɔn hali 9 min ye nin san in n'a ye mali burukina kɛlɛ san dɛ ɲɔbilen kɔngɔ san dɛ pusɛri bilen san hali dɔw yɛrɛ t'o si dɔn o yɛrɛ la bon o b'i dilan cogo di nka adamaden ka ko mana fereke cogo cogo n'a bɛ waati dɔ a yɛrɛ la koni dɔ kan ka se ka dilan minɛ parce que ala ma bɛɛ da nafolo tigiya kama mais a mana kɛ cogo cogo so dɔ bɛ yen i bangela o kɔnɔ taa o so baara kɛ bari i na se yɛrɛ kɔrɔ k'i dɔnniba mɔgɔw kan so 12 in na a bɛɛ ye koni dɔ k'i ye o a bɛɛ bɛ koni dɔ kɛ bon dɔw b'a ye komi ne ka kuma ka farin an bɛ kuma ni fanga ye bɛɛ ni kumacogo fana nin ye ne yɛrɛ fana kumacogo de ye an b'a ye commandɛriw la bon min bɛ sɛbɛn ka ca ma an b'a faamu quoi bɛɛ ni kumacogo de don dusu tɛ bɛɛ ni kumacogo don wala n'i y'a ta k'a lajɛ i bangela ka bɛn ni san dɔ ye depuis l'an tɛ yen de b'a fɔ l'an 1 tɛ yen la yɔrɔ an ka jate ninnu daminɛna l'an 1 l'an 2 l'an 3 l'an 4 fo an bɛ l'an 2020 comme l'an 2022 fo an bɛ o de la bi kabini l'an 1 fo l'an 2022 o ko k'a sɔrɔ olu tɛ jatew tun bɛ yen i nana ka bɛn ni l'an san dɔ ye ka bɛn ni kalo 12 dɔ la kelen ye jɔn de ko k'e ka ko tɛ se ka woloma a ye gɛrɛ dolo karamɔgɔ la a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ karimu sanɔgɔ ni cɛmɔgɔ tarawele seru tarawele jegwa adama sanɔgɔ a bɛ ŋɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ yen ka kalandenw bɛ yen u yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka gɛrɛ ninnu bɛɛ la yɛrɛ anw ye dolo kalandenw na an ma kɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ an ye olu ka sabara jɔsilaw de ye o la n'i ye nin waati ninnu ta i bɛna sɔrɔ san kelen mun bɛ kɔnɔ kalo 12 min b'a kɔnɔ ni san min dafara komi san dɔw ye 28 février tile 28 o de bɛna jate ɲagami mɔgɔw bolo kuma dɔ tile 29 mais n ma fili san 2 kan ka kɛ a ye tile 300 ni tile 65 de bi san kɔnɔ ni min dafara semaine min bɛ o kɔnɔ o ye semaine 52 dɔw ko dɔgɔkun dɔw ko semaine 52 bon a mana kɛ cogo cogo tile 365 kɔnɔ o don dɔlen don o mɛlɛkɛ dɔlen don semaine 52 min bɛ a kɔnɔ ne bɛnna ni semaine jumɛn ye parce que semaine 52 in na e bɛnna n'a jumɛn ye ɛri min b'a kɔnɔ ye ɛri 8,000 ɛri 7,000 ani ɛri 60 e bɛnna ni ɛri jumɛn ye o ɲini k'o dɔn fɔlɔ o kɔfɛ militi min bɛ san kɔnɔ san kalo 12 kɔnɔ militi 5,25,000 ani 600 de bɛ san kɔnɔ e jumɛn de sɔrɔ o ɲini k'o dɔn Adama Sangare an ka foli b'i ye i ka kɛri ye la i b'a partager a y'a lamɛn k'a partager o de ka d'an ye militi kɔfɛ singɔni min b'a kɔnɔ ɲɛtigiw ka yɛlɛ n t'a dɔn u b'a fɔ cɛ an t'a dɔn
o ye Senghori miliyɔn 300 ani 15 ani 360. o de bi Senghori de bi san kɔnɔ min bi takase kɛ. donc mɔgɔ de bi woloma o furajɛ in kɔnɔ. o la an bɛ sɔrɔ ka na sigi kalo ka bolo ani tile ka bolo. o ye jamakulu 12 jati de ye. kalo ka bolo ni tile ka bolo. kalo ka bolo ni tile ka bolo la an bɛ tile ka bolo dama de ka fɔlɔ, an ma se kalo ka bolo ma. tile ka bolo so 10 an donn'o kɔnɔ n'o ye Capricorne ye. Alamisajan tɛmɛlen an tun bɛ Sagittaire le kan. bi n'aw ye commentaire lajɛ sanfɛ an y'a sɛbɛn a kɔrɔ n ko an bɛ Capricorne ka so kɔnɔ bi. mɔgɔ minnu ye Capricorne ye k'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ka lamɛnni kɛ. ala k'a to u k'a lamɛn n'a ma kɛ ni sitana ka lamɛnni cogoya ye. ka lamɛnni faamu ye ani kodɔn ni hakili. Capricorne ye so 12nan de ye. tile ka so an tɛ kalo ka so kɔnɔ fɔlɔ dɛ. sabula an bɛna jogo min fɔ mɔgɔ ninnu an bɛ tila ka détail dɔw d'a kan. mɔgɔ ka ca dɛ. n'i ko Capricorne yɛrɛ bɛ bɛn Capricorne 144 ma. mais an tɛ se k'o bɛɛ ta k'o détail radio la a bɛ sara de. an bɛ radio ye sara kan ka kuma de kɛ. donc an tɛ se k'a fɔ an bɛ sigi Capricorne premier décan, deuxième décan, troisième décan, Capricorne premier degré, deuxième degré, fo 30 degré. Capricorne animaux bifulu, animaux rats, animaux cheval, fo ka taa se caution ma. walima Capricorne métal, bois, donc etc. an tɛ se k'o bɛɛ détail an tɛ na o bɛɛ se tɛ an ye bi. mais n b'a dɔn lamɛnnibaw bɛna faamu sɔrɔ ni émission ka di u ye u bɛna an dɛmɛ o inshallah ala ka dɛmɛbaga ɲumanw sɔrɔ an na. Bugu Jalo. Capricorne ye so 12 bari nin kuma minnu bɛ ka fɔ nin ye nin bɛ ka karamɔgɔbaw dɛmɛ u ka so kɔnɔ. an b'u ka vocalu yela hali ni panna min kunna don min n'o ma sɔrɔ u b'a fɔ ko a ca ale ma. ni min mago b'a la o ka se Bugu Jalo fɛ yen ale b'a k'i kun. o la Capricorne ye tile ka so 10nan de ye. u k'ale so in de ma ko masaso. a bɛ bange tuma min na a bɛ bɛn ni bange waati ye 22 décembre ka taa kunjɛ 19-20 janvier. komi mɔgɔw ka fɛnw sogolo cogo tɛ kelen ye. dɔw b'a fɔ 19 dɔw b'a fɔ ko 20. 19-20 fana b'a fila fɔ ye ten n b'a fila bɛɛ dɔn. subaga minɛko kelen subagaya dɔnba kelen de minɛ ka di quoi. n t'a dɔn ni a bɛna faamu. dɔw b'a fɔ 22 décembre 19 janvier. dɔw b'a fɔ 22 décembre 20 janvier. n b'a fila bɛɛ jate kalama sabula an bɛ heure minɛ komi sisan ni o ye 13h ye. i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la 23h bɛ sɔrɔ dɔw fɛ bi ni heure in na. donc la dɔw bɛ su la dɔw bɛ tile o de bɛ na ni 19 walima 20. o de bɛ jate ninnu fereke mɔgɔw bolo mais an b'a fila bɛɛ kalama. a ka bange waati bɛ bɛn fonɛnɛ kalo fɔlɔ de ma. u ka taamasiyɛn i n'a fɔ u ka taamasiyɛn bɛ i n'a fɔ ni maa min b'a fɛ lihamd n b'a fɛ k'o sɛbɛn quoi. n t'a dɔn ni aw ɲɛ bɛ a ja la wala lihamd o y'a ka taamasiyɛn ye. dɔw tubabuw b'a kɛrɛnin dilan ka dilan u ka chaîne duuru la walima ka don u bolokanw na walima ka don u bolongɛndenw na walima ka disɛnni kɛ u ka fini kan. o ye Capricorne ka taamasiyɛn de ye. i n'a fɔ alihamdulilayi lihamd. a ka planète tɔgɔ de ye Saturne. Saturne ye fila ye dolo kɔnɔ. Saturne dɔ bɛ yen o ye hakili Saturne ye dɔ ye dugukolo Saturne ye. dɔ bɛ ye dɔ tɛ ye quoi. Saturne visible bɛ yen Saturne invisible bɛ yen. donc an filɛ Saturne min kan Capricorne ka Saturne ye fali ye quoi k'a fa k'a dalakɛɲɛ. o de kama Saturne filɛ n'a ye mɔgɔ sɔrɔ dɔw bɛ suya nkalon da i la dɔw b'a fɔ k'i ye ɲaguwan ye. donc i bɛ kɛ kɛlɛlabila ye i ti don mɔgɔ la a bɛ suya nkalon da i la a bɛ dɔnni nkalon da i la a bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ farikolo kɛ mɔgɔ golo kasale mɔgɔ min ka girin quoi mɔgɔ min ni a ma nugu. Saturne de b'a n'a fanga bonyalen kan a b'i kɛ ten de. a fanga ye bonya ka cogo di i wolola san minɛ i n'a fɔ an filɛ nin cycle min kɔnɔ n'o ye 30e siècle ye. an bɛ Saturne ka mara kɔnɔ o de ye diinɛ kuma cayala ye. mankan min bɛ diinɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mankan min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi diinɛ nɔfɛ. aw ka hakili la ko diinɛtigiw ni chrétiens de bɛ ɲɔgɔn na wa aw bɛ chrétiens kumakan mɛn wa. chrétiens man ca ni silamɛw ye mais aw ye chrétiens kumakan mɛn wa. mais aw ka hakili la ko silamɛw ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na wa. ayi silamɛya yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na mais dolo karamɔgɔw b'a kun dɔn.
an dun y'a fɔ depuis an ma don a kɔnɔ kabi 2016 kanu Sanɔgɔ ye émission kɛ k'a fɔ an bɛ donla so min kɔnɔ 2017 o ye Saturne ka mara de ye silamɛya bɛna yɛlɛma a kunjugu kan sabula an donna sibiri dolo de kɔnɔ sibiri dolo dun tɛ silamɛya fɛ ale jugu ye silamɛya de ye bon sibiri dolo nana sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ dugukolo kan o ye ntɛnɛn mɔgɔw ani dimanche mɔgɔw olu dun ye jinɛ dolo mɔgɔw de ye ntɛnɛn ye jinɛ dolo de ye olu ye an ka maakɔrɔbaw ye minnu bangela 1945 ka na bila 1980 olu bɛɛ bangela ntɛnɛn dolo bolo san 36 1945 à 1980 1944-1945 ka na bila 80 mɔgɔ mɔgɔ bangelo kɔnɔ san 36 bɛɛ ye ntɛnɛn dolo mɔgɔw ye o bɛɛ ye dinɛ mɔgɔw de ye bon an nana don soleil kɔnɔ 81 à 2016 san 36 o kun ye dolo jamalen ye soleil ka dinɛ mɔgɔw bila jamalenya la ka fɛn bɛɛ jama mais a fana bɛ dinɛ dɛmɛ dɔɔni ça ye da di dinɛ ma ka kuma n'o tɛ da kun tɛ dinɛ bolo ka kuma ni dimanche dolo tuma na da kun tɛ dinɛ bolo ka kuma sabula tarata dolo de denw kɛra ntɛnɛn denw ye compréhension fanga de kun bonyana tarata denw kan n'o ye marsiɲɛw kun ye compréhension fanga parce que marsi bɛ kuma boliko ni laadako ni sonyaliw ni cɛfarinya ni jolibɔn n b'i faga fila t'a la n'i ma sɔn an ka i ka don an ka boliko la n b'i faga o de kun bɛ yen marsi tuma na o marsi denw nana kɛ luni ye ntɛnɛn denw de ye ni o ye ka daminɛ 44 ka 80 bon dinɛ nana o kɔnɔ mais da kun tɛ a bolo ka kuma ten soleil nana o nana jamana de bila ka da di dinɛ ma bon olu fila bɛ jugu ye Saturne ye o de nana 2016 kana ko bɛ fereke kana dinɛ yɛlɛma kunjugu kan dinɛ mɔgɔw ni chrétiens tɛ ɲɔgɔn na dinɛ mɔgɔw ni silamɛw ni chrétiens tɛ ɲɔgɔn na silamɛw ni kafiriw tɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na sabula an b'u ka waati jugu de kɔnɔ ka daminɛ depuis 2017 fo ka taa bila 2055 san 36 a ye sigi a ka diɲɛ lajɛ a ye sigi a ka dinɛ lajɛ dinɛ mɔgɔ fɛn o fɛn ni min kumacogo dɔn i yɛrɛ ka kumakan bɛ kɛ mana bɛlɛ ka taara i yɛrɛ la dinɛ mɔgɔ fɛn o fɛn ni min kumacogo dɔn ni min kɛcogo dɔn ni min sigiyɔrɔ dɔn i bɛna kɛ dinɛ sugu sugu la i b'i tila ka na sigi i yɛrɛ ka kumakan fɔlen jan kunna ka fɔ k'a jɔ i la yarɔ o caman dabɔra silamɛw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn dɔw ko anw ye ninnu ye n'i ma don anw ta in na i tɛ ala sɔrɔ dɔw b'a fɔ anw ye ninnu ye anw ta nin y'a yɛrɛ ye n'i ma na yan n'i taara ye u b'a fɔ a ye nin sara donc dinɛ yɛrɛ ka ko bɛ dinɛ yɛrɛ ka foyi tɛ n'o tɛ an bɛ a ka waati jugu de kɔnɔ o la dinɛmɔgɔw ka se u ka kumacogo la a ye se a ka kuma fɔcogo la an bɛ dinɛ ka furanjɛ jugu kɔnɔ ka daminɛ depuis 2017 a bɛ taa kuncɛ fɔ 2055 an ye min kɛ a la a tɛ tɛmɛ i komi san 3 san 4 ka fɔlɔ mais dinɛ yɛrɛ bɛ cogo di an yɛrɛ ma se ala tilankɛ la fɔlɔ donc ne bɛ k'i ka karamɔgɔw de laji dolo karamɔgɔ Ahmadu Bashiru Hayidara de bɛ ka kuma aw fɛ n tɛ ka kuma Bugari kɔnɔ dɛ n tɛ ka kuma Muslimu kɔnɔ dɛ nin tɛ Abu Hanifata ka ye dɛ a kana taa nin ɲini Tawureta kɔnɔ fana nin ye dolo kuma de ye waati baro a tiɲɛ n'a nkalon b'i to i ka li sanfɛ k'a dɔn a tiɲɛ n'a nkalon b'i to i ka denbaya kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ nin fɔ e bɛ taa Tawureta ta i bɛ taa Kurana ta i bɛ taa Muslimu ta nin t'o kɔnɔ dɛ nin b'an ka dolo nin ye dolo kuma de ye i ma ye o t'anw dolo karamɔgɔ wele débat la mais a yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn wele débat la o mais a tɛ sɔn k'anw wele débat la n'i ko nin ko nin ma ne bɛ ka min fɔ dolo kɔnɔ k'o dɔ tɛ tiɲɛ ye i bɛ ne wele i fɛ yen ou bien i bɛ na ne fɛ yan remorque baw yɔrɔ olu jɔlen mɛnna dɛ an tun bɛ amadu la an b'olu fa ka d'i ma de o la Capricorne a ka planète ye Saturne de a ka don jugu a n'a ka don ɲuman an bɛna o da aw tulo kan komi i b'a dɔn k'a fɔ planète min bɛ ka mara o ye Saturne ye o la a ka don jugu Capricorne min bangela ka bɛn ni ntɛnɛn ye ntɛnɛndonya ye o bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Capricorne fɛn o fɛn bangela ka bɛn ni ntɛnɛn ye a fɔra ko Capricorne ye masaso ye o bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko siti wa tiɲɛna o la n'i ye Capricorne yɛrɛ ta a ka don ɲuman don min ni o ka di a la komi n y'a fɔ n ko ntɛnɛn y'a ka siti ye
don ɲuman de ye samedi ye sibiridonya ye Capricorne ka don ɲumanbaw de ye a ka don ɲuman ye sibiri de ye sibiri ka d'a la kosɛbɛ n'a min bangela ka bɛn ni sibiridonya ye a ye don ɲuman sɔrɔ sibiri ka d'a la Capricorne ka exil o ye mardi de ye voilà a ka exil ye taratadonya de ye maa min ye Capricorne bangela ka bɛn ni mardi ye o y'a ka exil ye a ka siti de ye don min n'o ye alamusa ye voilà jeudi n'a bangela alamisa dɔrɔn a mana kɛ mɔgɔ sugu ye a bɛ labanko gɛlɛya sɔrɔ a bɛ bi quoi ka tɔgɔba sɔrɔ tɔgɔ sɔrɔlen ko ye tilala ka tɔgɔ banna i ye sikisi sɔrɔ sikisi tilala ka ba sari labanko gɛlɛya Capricorne min bangela ntɛnɛn a tiɲɛna bangela samedi a tɛmɛna a bangela mardi o ye exilé a bangela alamusa o ye siti bili a n'a nana bange ka bɛn ni juma ye o y'a ka exaltation ye o b'a jama quoi o b'a jama a bɛ dan sago a ka sɔrɔ bɛ dan sago parce que nin kɔrɔ ye jumɛn ye dɔ bɛna kɛ waritigi ye wari sɔrɔlen kɔfɛ a bɛ wolo ka sa n'a ka wari nin ye tɔgɔjugu ti d'a la mankutujugu ti d'a la a tɛ tɔgɔ tɛ sɔrɔ a bɛ sa ka sɔrɔ a ma lebu wari ma ban o ye Capricorne samedi mais i bɛna dɔ ye a bangela a ye nafoloba sɔrɔ nafolo sɔrɔlen kɔfɛ nafolo tilala ka ban a ɲɛna walima a kun ye boxeri bɛ kulusikɛla ye ko dɔ kɛbaga farikolo dɔ la o farikolo in nana tigɛ bolo tigɛna sen tigɛla o ye n'a fɔ n'a bangela ka bɛn ni a ka siti ye o ye Capricorne alamusa ye ka dɔ ye a ye marifa ta ale ma se ka d'a la fiyewu k'a fɔ nafolo tɛ sɔrɔ fo i ka mɔgɔ dɔ faga a bi sɔrɔ exil de la donc exaltation ɲɛjugu de kan donc ale bi sɔn ka muru da ja ka taa sigi mɔgɔw kama k'u ka jagataw minɛ u la k'u ka mobiliw minɛ u la k'u ka butigiw dakari k'u fa ka bitigi kɔnɔ exaltation rétrograde ka dɔ ye a ye nafolo sɔrɔ fo sababa fo dɔw ko k'a y'a denmuso kɔnɔ fara ka bila a ka so kɔnɔ don a bɛ taa miliyɔn tan bɔ o kɔnɔ walima a y'a fa kɛ nafolo ye walima a y'a ka baaraden kɛ nafolo ye walima a y'a ba walima a den kɛ nafolo ye a bɛ sɔrɔ exaltation direct de la donc nin bɛɛ sow bɛ an bolo dolo kɔnɔ hali bi mɔgɔw sigilen bɛ k'a fɔ nafolo de bi baara ni m'a fɔ nkalon dɔ de a bɛ baara a bɛ mɔgɔ min dakan na a bɛ baara ka d'o ma mais n'a ti dakan na ayi mɔgɔ dama min y'a den kɔnɔ fara n'a ma wari sɔrɔ dan t'o la mɔgɔ dama min y'a fa kɛ nafolo n'a ma ɲɛ a bolo dan t'o la mais min ta ɲan'a bolo dɛ o kumaw de b'i fɔ baro ɲini bɛ o ka mɔgɔ kunacɛ kuma tɛ dɔnnibaga lagosi tɛ parce que an yɛrɛ tɛ dɔnnibaga ye Capricorne an b'ale de ka waati bana ka jɔ a bɛ ka pousser ka na miniti 10 de b'an bolo sisan n'an sera ka tɔ fɔ o kɔnɔ o don a ka Capricorne ka exaltation an ɲɛfɔli k'o kan n y'a fɔ n k'o ye juma ye a ka élément ye bɔgɔ de ye élément min b'a kan o ye bɔgɔ ye o de y'a giriya o de y'a dɔn a yɛlɛma man di a tɛ changer a tɛ kɔrɔtɔ n'i bɛ fɛ a ka ko min k'i tile 10 kɔnɔ depuis tile 40 i b'a fɔ a ye yɔrɔ o bɛɛ mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ kuma fɔ a ye dɔrɔn e fɛ e mago b'a la tile 10 kɔnɔ tile 40 bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ donc i ka kan ka kɔn ka ko suguya depuis don jan a ti ko réaliser joona quoi a changement man di quoi a yɛlɛma man di bɔgɔ de don Capricorne ka couleur ye finman de ye fiya kan ka to ka n'a bɛ so jɔ n'a bɛ mobili san n'a bɛ ko minnu kɛ a ka couleur kan ka kɛ finmanw de ye a ka gɛrɛsɛgɛ waati tile kɔnɔ o ye kabini ka daminɛ sufɛ 3 heures ka se 4 heures tile fɛ 11 heures ka se 12 heures ani sufɛ 19 heures ka se 20 heures o y'a ka heure ɲumanw ye ala wele tumaw walima gɛrɛtigɛ ɲini waatiw ka wuli ko kama paraw ka taa minɛ paraw a bɛ heure ninnu de sugandi o la a ka gɛrɛsɛgɛ waati kalo kɔnɔ kalo kura tile 13 ka se kalo kura tile 3 ka se tile 10 tile 13 ka se tile 10 kalo kura tile 3 ka se tile 10 tile 13 ka se tile 15
tile 23 ka se tile 25 o de ye Capricorne ka waati ɲumanw ye. N bɛ segin kuma in kan n'a sɔrɔ a ferekela aw fɛ yen nɔ. Kalo kura tile 3 ka se tile 5, tile 13 ka se tile 15, tile 23 ka se tile 25. Capricorne a ka gɛrɛsɛgɛ waati san kɔnɔ o de ye waati ye ni k'a daminɛ a 21 avril ka se 20 mai waati ɲumanba y'a bolo. 22 août 22 septembre o ye waati ɲumanba y'a bolo. 22 décembre 20 janvier 19 janvier o fana ye waati ɲuman ye Capricorne bolo. Kalo saba nin ka d'a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Capricorne ka waati ɲumanw o de ye o ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na, aw minnu bɛ k'an lajɛ Facebook ani radio sababu la. Mɛlɛkɛ min bɛ ka mara o mɛlɛkɛ tɔgɔ an bɛ tila k'o di aw ma baro labanw na. A ka gɛrɛsɛgɛ waati ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la si san 7 ka se san 14 o waati ka d'a la. Si san 35 ka se a si san 42 o waati ɲuman ye. Si san 63 ka se san 70 o waati ɲuman ye. Waati in bɛ ka teliya ka na, an bɛ teliya nɔfɛ i n'a fɔ an mago tun b'a la ka walawala cogo min na waati tɛ ka sɔn ka jɔ. Capricorne ka banaw caman ye kolotuguda. Ayi a kɔni tɛ wolo ka sa fiyewu n'a fɔ kolotugudaw bɛ ka n dimi ani nunkɔnɔ banaw i n'a fɔ mura ani kabalabanaw ani farikolo golo giriya ni golo kasakasa banaw nɔrɔbatigiw tɛ ni a min fanga bonyana min kan. Capricorne ka bana de y'o ye. Capricorne ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ ye mɔgɔ fɛ min ye yɛrɛminɛlaw ye, mɔgɔ min b'a yɛrɛ minɛ. I n'a fɔ u b'a fɔ ma ko les signes prudence. An ka foli bɛ an karamɔgɔ ye, n ko karamɔgɔba Gaduwa Sise Mori, an ka foli b'i ye Gaduwa nin waati in na. Capricorne ka yɛrɛminɛ fanga de ka bon, o de kama a bɛ suya nkalon da la Usumani Sise. Suya nkalon bɛ da la, kelennasigi a bɛ o kanu, a ti fɛ ka don mɔgɔ la, a ti fɛ ka mɔgɔ degun. Kelennabilaw de bɛ ja ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ, a ti jama fɛ. Fana min ye asanda sɔrɔ min ouvertilen don, walima fana min ye bagan sɔrɔ min ni o ouvertilen don. N'o tɛ Capricorne tɛ jama fɛ, a ti mankanba ninnu fɛ, ale fɛ ka to a kelen na ka yɛlɛ kulu la dɔrɔn ka ji kana ji min a banna. Capricorne ti jama fɛ, mɔgɔ caman man d'a ye ten. Fana min ye asanda sɔrɔ, peut-être asanda Gémeaux walima asanda Lion walima asanda Balance etc. n'a ɲɔgɔnna ninnu u bɛ se ka to a bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan. N'o tɛ Capricorne ti jama fɛ. O kɔfɛ Capricorne ka a ka jogo ni min fɔla o y'a ka ɲɛɲuman de ye. Sabu n y'a f'i ye ko mɔgɔ ye ɲɛɲuman ni ɲɛjugu. Capricorne ka ɲɛɲuman o de fɔra ta, a ka ɲɛjugu de ye a mɔgɔ dɔw min n'a sɔrɔla n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ kɔn ka ɲɛkumu ani ɲɛsisi. Usumani Sise kɛri yɛlɛ a b'a partager kosɛbɛ. Téléphone numéro ye 73 31 47 34 73 31 47 ka kunjɛ 34 Maltel ye 62 58 85 91. Orange ye 73 31 47 34. Capricorne ka ɲɛjugu de ye a ɲɛ silen don, a tɛ don mɔgɔ la ten, basigi dantɛmɛ bɛ ye a la. Ka to yɔrɔ kelen i bɛ juguya ta ɲɛ kan, a musokɔrɔbaw walima cɛkɔrɔbaw u bɛ kɔn ka suya nkalon ni juguya ta olu kan, ka sin ka bala ka musokɔrɔbanin dɔ ye a damana so kɔnɔ denw bɔra ka taa fan wɛrɛ fɛ, balimaw ti gɛrɛ a la walima ka sin ka taa bugula dɔ sigi ten. Misali la Capricorne bagan dɔ bɛ yen n'i y'o fɔ i ye sisan, n bɛna mɔgɔ dɔ fɔ i ye. Maa dɔ bɛ yen i b'a ye a bɛ sin ka dugu bila pewu ka taa bugulanin dɔ sigi sira kɛrɛda fɛ. A kelen muso bɛ dugu kɔnɔ, dɔ bɛ dugu kɔnɔ, maa kelen bɛ yen. Capricorne san dɔ bɛ yen a bɛ sɔrɔ o de la, mais n tɛna san in fɔ antenne na quoi. Mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka dugukɔnɔla bila pewu ka taa bugulanin dɔ tigɛ sira kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ la, a kelen ni bɛ de bɛ yen, hali muso ni denw tɛ taa kɔrɔ. A bi sɔrɔ Capricorne bagan dɔ de la, n'i nana o san fɔ dɔw bɛ sɔmi, mais a b'a mɔgɔw kɔni dɔn. Wa olu mɔgɔw de bɛ se ka bara ka diinɛ sugu dɔ créer ten. Capricorne ka ɲɛjugu de ye a ɲɛ silen don, a tɛ don mɔgɔ la ten, basigi dantɛmɛ bɛ ye a la.
n'a m'a fɔ a ye sabara bɔ ka bila a ka yɛlɛ sɛnɛgolo a b'a fɔ ayiwa a b'a tɔ faamu sa i bɛ diinɛ fɛn o fɛn ye dɔw ta ye nin ye dɔw ta ye nin ye dɔw ta ye nin ye a bɛɛ b'i sɔrɔ jamakulu dɔ de la ka bɛn ni bagan dɔ de ye mɛ an tɛna diinɛw tɔgɔ fɔ quoi n'o tɛ nin bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ye diinɛ koni dɔ créer diɲɛ kɔnɔ a ansari a sufiya a sɛnɛgolo diinɛ a muso 7 walima a muso hakɛ nin walima kuranɛ kelen bɛ de tiɲɛ ye hadisaw tɛ tiɲɛ ye a fɛn o fɛn a lasuru bɛɛ bɔ jamakulu min na dolo karamɔgɔ b'a bɛɛ dɔn i bɛ bɛn ni sin dɔ de ye ka na bɛn ni animaux dɔ ye ka bɛn ni agent dɔ ye o de b'i permettre k'e bila ka ko dɔ créer jama ka tugu i kɔ o la wa e ɲɔgɔnnaw minnu ni se tɛ olu ye olu bɛɛ de bɛ tugu e kɔ o sira kan k'o de ye tiɲɛ de tɔ nin si tɛ tiɲɛ nin bɛɛ sow bɛ dolo kɔnɔ dolo kalan ka di dɛ a ye taa Karimu Sanogo fɛ a ye taa Cɛmɔgɔ fɛ Adamu Sanogo a bɛ n kɔrɔ Adama a ye taa fɛ yen a bɛ nin bɛɛ dɔn o la Capricorne o y'a ka ɲɛjugu de ye kelennabilaw ni subɔya nkalon de bɛ da la hali dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka so kɔnɔ wa n'a ma bɛn ni asana dɔw ye a tɛ jama sɔrɔ ten o la ale bɛ jate avariw de fɛ avari ye i n'a fɔ arabukan na alibakil n'i y'a mɛn dɔrɔn avar o ye arabukan na alibakil tigɛma gɛlɛn quoi mɔgɔ min ka wari tɛ dun quoi a bɛ ye olu de la ka caya mɛ don de b'a kɛ juguya ani asanda ni animaux de b'a tɔ juguya quoi mɛ foroba kuma la dɔrɔn fɔ ko Capricorne si avoir de walima bakilu mɛ n'a bɛ se ka na bɛn ni asanda ubiyɛn don dɔ ubiyɛn bagan dɔ min b'a to wari bɛ dun dɛ a bɛɛ tɛ kuma min bɛ ka fɔ nin ye a bɛɛ tɛ n y'a fɔ i ye baro dɔ la k'a fɔ Capricorne yɛrɛ ye 140 de ye Capricorne o bɛɛ bɛ 140 de ma dɔ ka hakili to o yɔrɔ la o la Capricorne munna a fɔra a ma ko masaso den de don munna masaya fana bɛnba ma mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ jamakulu 12 in na masaya de bɛnna Capricorne na ala ko k'an tiɲɛ fɔ tiɲɛ yɛrɛ masaya ye so 4 de dolo kɔnɔ Bélier Cancer Balance Capricorne olu so 4 de ye masasow de ye olu de ye cardinaux de ye olu de ye fixes de ye mɛ munna Capricorne tala k'a fɔ o ma ko masaso denw k'a fɔ Bélier ma nisodenw k'a fɔ Cancer ma fasodenw k'a fɔ Balance ma ko furusodenw Capricorne masaso den munna masaya yɛrɛ de bɛnn'a ma sabula n'i ye so in bɛɛ filɛ ninnu bɛɛ ye baara kɛ Bélier ye tilema de ye foro yiritigɛw ni baara gɛlɛnw ale y'o de kɛ Cancer nana danni kɛ Balance bɛnna suma mɔtuma de ma donc la Capricorne nana sɔrɔ suma ladonna so kɔnɔ an k'a bɔ k'a dɔn a ma baara foyi de kɛ o de y'a to a fɔra ma ko masaso de a ma foyi de kɛ ale wulila ka sɔrɔ a bɛ bunu kɔnɔ ye e m'a ye Solomana yɛrɛ bɔra bunu yɛrɛ fɛ wa dɔw ko sɛfan mɛ Solomana a datugulen de don donc bunu n'a ka di a fɔ ko bunu suma bɛ mara bunu min kɔnɔ a ma baara kɛ quoi ale wulila ka sɔrɔ a kɛra ka bila ale ɲɛ de et puis bange waati b'a sɔrɔ nɛnɛ de bɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛ birifini biri yɛrɛ la bɛɛ datugulen de don mɛ masa kɛ kelen yɛlɛ man di dɛ garde corps ni kirikarakiriw hali yɛrɛ woloden n'a kɛra masakɛ yanni ka audience sɔrɔ ka gɛrɛ a la o ɲɔgɔnna baatara tɛ e min y'a wolo fa ye min y'a wolo ba ye n'i y'ale i bɛ fɛ k'i den ye f'e ka audience ɲini fɔlɔ donc o bange waati y'a sɔrɔ birifini de bɛ biri mɔgɔw de la masaya bɛnna Capricorne ma o la waati ni a surunya kama aw minnu ye Capricorne ye baro caman kun labɛnlen bɛ ne bolo Capricorne kama a bɛɛ tɛna se ka ɲɛfɔ mɛ an bɛ aw jɔyɔrɔ in na yan a bɛ se ka kɛ ni min ye Capricorne ye ni i mago b'i kelen ni ka dolo la a ka walawala i ye ka ɲa Capricorne 140 cɛla e de y'a jumɛn ye e bɛ se ka vocal ci Bujalo ma a ka numéro ka radio sababu la n'i ye Bujalo wele e bɛ ɲɛɲini k'ale fɛ ale b'an lase ɲɔgɔn ma walima émission minnu bɛ ka kɛ an fɛ radio la ni min panna i kunna n'i mago bɛ o la a jɔfɛn bɛɛ bɛ Bujalo bolo i bɛ se Bujalo ma radio sababu la Jegwa i bɛ nin jɔfɛn bɛɛ sɔrɔ a bolo parce que an bɛ tan n'ale la sisan an ye tan de kɛ Bélier Taureau Gémeaux Cancer Lion Vierge Balance Scorpion Sagittaire an kun cɛra bi Capricorne na tɔ ye 2 ye
e mago mana kɛ jɔfɛn ye min na nin b'i kana malo dɛ la yata'alamu ilm mustahayin wala mutakabirin kama kala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko la yata'alamu ilm mustahayin wala mutakabirin maloya b'a ti dɔnni sɔrɔ wa yɛrɛbonya b'a ti dɔnni sɔrɔ kana fɔ ne de ye cɛ in kalan bɛ ne de y'a don da ko nin lamɛn ko an karamɔgɔ nin b'i dɛmɛ n kalanden ɲɔgɔn a ye nin lamɛn aw kana maloya dɛ maloya b'a ti dɔnni sɔrɔ yɛrɛbonya ti dɔnni sɔrɔ kira ko ten kisi ni Bamako an ye dɔɔni ɲini hali n'an bɛ taa Sini u tulu bolo Sini wala u bɛ Sini donc kama ko Makan ni Sini kun ka jan mais sisan tɛ dɛ o la a ye nin lamɛn a k'a tɔnɔbɔ a bɛ aw dɛmɛ kosɛbɛ ɲɔgɔnna kalandenw fo ka taa se ɲɔgɔnna an karamɔgɔw ma an y'a fɔ aw ye kabirikɔrɔni tigiw kunnafoni wɛrɛ minnu tun kan ka di a kan k'aw k'a bɛɛ tɔnɔbɔ waati ye an t'an tigɛ ma o la hali an tun ye waati ɲuman tile kɔnɔ kalo waati ɲuman an kun y'o bɛɛ woloma ka bila bi o tɛna se ka lase aw bɛɛ foli don Sumani Sise ka bɔ Gado an ka foli bi ani aw minnu y'an filɛ direct la Facebook kan an ka foli bɛ aw ye Facebook kan ani aw minnu bɛna lamɛn WhatsApp kan an ka foli bɛ aw ye groupe bɛɛ kan fo ka taa se radio sababu bi se diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛɛ ka foli bi kɛnɛ kan bi maa min ne tun bɛ ka kuma ɲɛfɔ aw ye Dolo kɔnɔ o ye Dolo karamɔgɔ Ahamadal Bashiru Hayidara Darul Fatwa ka bɔ Bariko Masigi Tɛnɛkoniba Kulubali den ani Gamɔjɛni Hayidara den Bariko Masigi o de tun bɛ ka kuma aw fɛ bi nɛgɛ karafe tun bɛ Bugu Jalo le bolo directeur ye Karimu Siribe ɲɛmaayaso kɔlɔsilen tun bɛ Saliya Jabate fɛ kumakan o de tun bɛ Ahamadu Bashiru Hayidara bolo radio sababu la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dɔ ye ko a sigi commentaire la ko a segi numéro kan numéro ye 73 31 47 34 73 31 47 34 wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw kan bɛn ne kan bɛ Sherifi Amadu ma an bɛ Sangare furu cɛ tɛ wa Bakɔrɔ Hayidara ta cɛ Sɛnɛbu Sise furu cɛ o barika dusuku kanu la ɲe barika dusuku kanu la ɲe ni kunna naboya ma segi de k'i barika jigiya wale la ɲe ni kunna naboya ma segi de k'i barika dusuku kanu la ɲe ni kunna naboya ma segi de k'i barika dalilu la ɲe ni kunna naboya ma segi de k'i Amadu Jafo ima kanu bɔ bi Amadu ni ne kulola Sherifi Amadu la Salimu Hayidara Fado Sungalo Hayidara Facɛ Tɛnɛ Hayidara Baba Bashaka Hayidara Facɛ a barika dusuku kanu lajɛ Manyine Badiri Sakɔ Amadu ka kalanden tɛ wa Badrisa Dumuya de do Manyine Badiri kɔ tuguni Amadu ka kalanden tɛ wa Badrisa Kulubali de do aya barika Sherifi kanu na Manyine Sanogo Musa kɔ ale bɛ Sigwa dugu kɔnɔ a barika Sherifi kanu na Manyine Ali Kɔnɛ de kɔ Gaziwali Ali Kɔnɛ ka fo Manyine Aja Sise kɔ ale bi Ameriki kɔnɔ a barika Sherifi kanu na Manyine Worokiya kɔ Worokiya Gassama barika